हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज देखो ये देख Yes. We are heroes tonight. We will fly above the sky. गाइस हम निकल पड़े बारिश में ही। इसमें इसीलिए अवॉइड करना चाहिए भाई। ओ भाई, ये वाला पेड़ टूट सकता है कभी भी। चलो भाई यहाँ से चलो, वापिस चलो भाई, वापिस चलो। इधर है कि इधर है? अब चलते हैं सीधा घर और अंधेरा। वो है, वो आगे पेड़ के पास। कितना डेंजरस लग रहा है, देखो। ये तो है नहीं। चलो भाई पहुंच गए दूसरी जगह पे, यहाँ पे चलते हैं। गाइस यहाँ से व्यू देखो कितना मस्त हो रखा है भाई, और मौसम खुल चुका है, देखो बादल गायब, रेन अभी हो गया है। वापिस चलो भाई, वापिस चलो, वापिस। भाई रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिकॉज ये कभी भी नीचे आ सकता है, हम फंस जाएंगे, फिर नीचे ही नहीं आ पाएंगे।